پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ دو طرفہ تجارت میں اہم پیش رفت فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کے بعد ہوئی۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان ٹرمپ کی طرف سے عائد کردہ 29% محصولات سے نجات کے لیے امریکہ کو مطمئن کر رہا ہے۔ اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں بہتری کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ دو طرفہ تجارت میں اہم پیش رفت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے کے بعد ہوئی۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان ٹرمپ کی طرف سے عائد کردہ 29% محصولات سے نجات کے لیے امریکہ کو مطمئن کر رہا ہے۔ اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں بہتری کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے پاک امریکہ تجارتی مذاکرات کے حوالے سے، اور دو طرفہ تجارت میں اہم پیش رفت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے کے بعد ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کے بعد پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی جریدے کا انکشاف۔ بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ ماہ امریکی صدر نے پاکستانی آرمی چیف کا وائٹ ہاؤس میں غیر معمولی خیر مقدم کیا۔ جنرل عاصم منیر کے دورے کے بعد اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی۔ رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ میں تجارتی معاہدے کے لیے سرگرم ہیں اور چاہتے ہیں کہ اگست کی ڈیڈ لائن سے قبل واشنگٹن کے مطالبات پر بات چیت کی جا سکے۔ اس سے پہلے پاکستانی وفد کو امریکہ کی جانب سے مفصل فہرست فراہم کی گئی تھی۔ امریکی جریدے کے مطابق پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارتی خسارہ کم کرے جو تقریباً $3 ارب ہے، اور پاکستان 29% کے ٹیرف سے چھوٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بلومبرگ نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے واشنگٹن دورے اور معاہدوں سے متعلق رپورٹ بھی جاری کر دی۔ امریکی جریدے کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹرمپ کی طرف سے ابتدائی طور پر عائد کردہ 29% محصولات سے نجات حاصل کرنے کے لیے امریکہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ہی خطے کی امن کی ضمانت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم الحاق کشمیر پر پیغام۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 19 جولائی 1947 کو کشمیری عوام نے پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے 10 لاکھ فوجی بھی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو نہ دبا سکے۔ کشمیریوں کی تیسری نسل بھی حق خودارادیت کے لیے پرعزم ہے۔ دہائیوں پر محیط جدوجہد کشمیریوں کے جذبہ حریت کا ثبوت ہے۔ حکومت اور پاکستان کے عوام کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ حکومت اور پاکستان کے عوام کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے، وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کشمیر یوم الحاق پاکستان پر خصوصی پیغام۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام دہائیوں بعد بھی حق خود ارادیت ملنے کے منتظر ہیں۔ مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کی جدوجہد، قربانیوں اور لازوال حوصلے کو سلام پیش کرتی ہوں۔ پاکستان ہر محاذ پر کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کشمیری یوم الحاق پاکستان پر خصوصی پیغام۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام دہائیوں بعد بھی حق خود ارادیت ملنے کے منتظر ہیں۔ مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کی جدوجہد، قربانیوں اور لازوال حوصلے کو سلام پیش کرتی ہوں۔ پاکستان ہر محاذ پر کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن بلا مقابلہ ہی ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے پرانے ناموں کی توثیق کر دی۔ اعلامیے کے مطابق مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا آفریدی، نور الحق قادری، اعظم سواتی اور روبینہ ناز امیدوار نامزد ہیں۔ ثانیہ نشتر کی خالی ہونے والی نشست پر مشال یوسفزئی امیدوار ہوں گی۔ ناراض کورنگ امیدواروں کے معاملے پر پی ٹی آئی کے اندرونی اختلاف ختم ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے تمام کورنگ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں یہ اہم معاملہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن بلا مقابلہ ہی ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے پرانے ناموں کی توثیق کر دی۔ اعلامیے کے مطابق مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا آفریدی، نور الحق قادری، اعظم سواتی اور روبینہ ناز امیدوار نامزد ہو گئے۔ ملک کی تاجر برادری آج کی ہڑتال پر تقسیم۔ کراچی لاہور چیمبرز کا مکمل ہڑتال کرنے کا اعلان۔ موبائل فونز ایسوسی ایشن، ٹرانسپورٹرز، پیٹرولیم ڈیلرز اور دیگر تنظیموں کا بھی احتجاج میں ساتھ دینے کا فیصلہ۔ اسلام آباد اور دیگر چیمبرز کے عہدیداروں نے ہڑتال کی مخالفت کر دی۔ کراچی میں چیمبر آف کامرس کی اپیل پر تقریباً 50 تاجر اور گڈز ٹرانسپورٹ تنظیموں نے کاروبار بند رکھنے کا اعلان کیا۔ جوڑیا بازار کی سب سے بڑی اجناس منڈی میں کاروبار بند ہے۔ کراچی میں مزید کون کون سی مارکیٹیں بند ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملک کی تاجر برادری آج کی ہڑتال پر تقسیم دکھائی دے رہی ہے۔
देखिए, मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। आज सिंध, बलूचिस्तान, KP, GB, कश्मीर में बारिश का इम्कान है। कराची में भी मुतदल बारिश हो सकती है, जबकि PDM में पंजाब ने मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में तेज़ आंधी, गर्द आलूद हवाओं और बारिश की पेशगोई की गई है। तर्जमान के मुताबिक अगले 24 घंटों में दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी 20 से 25 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। बलूचिस्तान में आज और 22 जुलाई से 25 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई की गई है। मजीद जानेंगे, नुमाइंदा GNN हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। कराची शहर में बादलों ने जो है वो डेरे डाल लिए हैं और मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो गया है। कराची शहर में महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात का ये कहना है कि कराची का मौजूदा जो दर्ज हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जाएगा। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि शहर में चलती हवाओं के सबब तेज़ बारिश का जो है वो आज फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता आइंदा रोज़ कराची शहर के अंदर अच्छी बारिश की जो है वो तवक्को की जा रही है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि हालिया जो स्पेल है ये 2 रोज़ा स्पेल है, जिसमें आज और कल इतवार के रोज़ जो है वो शहर में तेज़ बारिश का इम्कान है। जी, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ से रुकन क़ौमी असम्बली चौधरी नसीर अहमद अब्बास और मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलिक नूर आवान की मुलाकात हुई। मुलाकात में बहुत दिलचस्पी के अमूर, तरक्याती मनसूबों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हर इलाके की यकसा तरक्की और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क का काबिल फ़ख्र सरमाया है और हुकूमत इनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। हुकूमत पंजाब सरमायाकारी के मौक़े बढ़ा रही है ताकि ओवरसीज़ कम्यूनिटी की मेहनत मुल्क की खुशहाली में डायरेक्ट शामिल हो सके। आपको अहम खबर दें कि नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 40 अरब रुपये कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। 2 सरकारी अफसरों, 2 बैंकर और 4 ठेकेदार गिरफ्तार किए गए हैं। बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर सैफ शरानी से। सैफ, बताएगा इस मामले से मुतालिक। ये कोहिस्तान 40 अरब रुपए का स्कैंडल है, जिसमें मजीद पेशरफ्त हुई है और नेब जरा जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इसमें 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 सरकारी अफसर है, 2 बैंकर्स और जो 4 ठेकेदार हैं, इनमें वो भी शामिल है। उनका ये कहना है कि मुल्जिमान पर जेली चेक मुनीलाडी और किसासत बेनामी अकाउंट के जरिए फुटबुर का इल्ज़ाम है वो भी साबित हो गया। इसके साथ उनका ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर का जो है मरकजी किरदार है वो उनका भी सरकारी दस्तावेजात से इंकशाफ हुआ है। एक ऑफिस के साथ साथ जो बैंक एहलकारों की मेरी वजह से फंड का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ, तो उनका ये कहना है कि मजीद जो गिरफ्तारी है वो भी मुतवक्किल है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी सैमुर हर्ष ने दावा किया है कि अमेरिका ने यूक्रेन के सदर को जबरी तौर पर हटाने का फैसला किया है। सैमुर हर्ष के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। सहाफ़ी ने कहा, यूक्रेनी फ़ौज के साबिक कमांडर इन चीफ और उस वक्त बरतानिया में यूक्रेन के सफ़ीर वलेरी को ज़ेलेंस्की के मुमकिना मुतबादल के तौर पर लाया जाएगा। ये तब्दीली चंद माह में अमल में लाई जा सकती है। सहाफ़ी का कहना है कि अमेरिका और यूक्रेन में बहुत से अफराद ये समझते हैं कि जंग ख़त्म होनी चाहिए। इसराइल और शाम के दरमियान जंग बंदी पर बाकायदा इत्तफाक हो गया। अमरीकी सालिसी में शाम और इसराइल के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता टॉम बाराक ने तस्दीक करते हुए बताया कि इस माहे को तुर्किया, उर्दन और दीगर हमसाया ममालिक की हिमायत हासिल है। टॉम बाराक के मुताबिक फ़रीक़ैन से अपील की गई है कि वह हथियार डालकर एक मुत्तहिद शामी शनाख्ती तश्कील में अपना किरदार अदा करें। अमरीका चाहता है कि शामी अवाम अपने हमसायों के साथ अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारे। शाम के इलाके स्वेदा में फ़िरका वाराना झड़पों के दौरान एक हफ्ते में 600 से ज़्यादा अफराद लुकमाजल बने। नेटो ने रूस से मुतालबा किया है कि इत्तेहादी ममालिक के खिलाफ साइबर और हाइब्रिड सरगर्मियाँ फौरी तौर पर बंद की जाएँ। नेटो के जारी करदा एलामिये में कहा गया है कि ये कार्रवाइयाँ नेटो इत्तेहादियों की सलामती, सियासी खुदमुख्तारी और इदारा जाती निज़ाम के लिए संगीन ख़तरा हैं
और नेटो ने रूस की मुबैना साइबर मुदाखलत की शदीद मजम्मत करते हुए खबरदार किया कि आइंदा ऐसी सरगर्मियों का भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। रुकन ममालिक के दिफा के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल करेंगे। तंजीम ने रूस पर जोर दिया कि वो जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करें और आलमी कवानीन की पासदारी करें। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और इसके मालिक के खिलाफ $10 अरब हर्जाने का मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे की वजह अखबार की वो रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप ने 2003 में जेफरी एस्पिटन को सालगिरह का कार्ड भेजा जिसमें एक खातून का स्केच और वहीना नाज़िबा अल्फाज शामिल थे। अमरीकी अखबार ने लिखा कि जेफरी और ट्रंप में बहुत सी चीज़ें मुश्तरका हैं। ट्रंप का कहना है पहले ही अखबार को खबरदार किया था कि यह खबर झूठी और ताहीनामेज़ है। दूसरी जानिब कैलिफोर्निया के गवर्नर गेवन न्यूसम और साबिक रुकन कांग्रेस एडम किंग्स ने कार्ड पर बना स्केच सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉल पर आज शहर में तकरीबन 50 ताजिर और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स तंजीमों ने कारोबार बंद रखने का ऐलान किया है। हड़ताल की वजह से शहर में जोड़िया बाजार की सबसे बड़ी अजनास मंडी में भी कारोबार बंद है। मेहनत कश हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं ज़िया कुरैशी से। FBR के काले कवानीन के खिलाफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील पर कराची समेत मुल्क भर में जो है वो आज पुरअमन हड़ताल की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के सबसे बड़ी अजनास मार्केट में, जहाँ पर जो है KCCI की अपील पर हम देख रहे हैं कि दुकानें और तिजारती कारोबारी मराकज़ इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद। FBR के खिलाफ जो है कराची चैम्बर ने जो एहतिजाज पुरअमन हड़ताल का ऐलान किया है, जिसमें कराची समेत मुल्क भर के 50 से ज़ायद छोटी बड़ी तिजारती तंजीमें और अंजुमनें जो है वो इस हड़ताल का हिस्सा है। इसमें जो है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, कराची के तमाम सनती जोन्स, FBR के जो अफसरान को इख्तियारात दिए गए हैं टैक्स दहिंदगान की गिरफ्तारी के, वो वापस लिए जाए। डिजिटल इनवाइसिंग और इसके अलावा जो है ई बिल्टी का जो है कानून है ये भी वापस लिया जाए, जबकि 2 लाख रुपए की टैक्स ट्रांजैक्शन पर, कैश ट्रांजैक्शन पर जो है वो जो जुर्माने हैं वो भी मुअत्तल किए जाए। ये वो मुतालबात थे जिसमें जो है मुल्क भर की ताजिर तंजीमें और चैम्बर्स जो है वो एक साथ खड़ी हैं। जी।